नमस्कार दर्शक बंधु मु भागीरथी बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको मु स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ जहाँफल मोर उत्साह उद्दीपना बढ़ी रही आपण सम्मुखें यहपरी वास्तु और ज्योतिष संबंधी तथ्य किसी उपस्थापना करुँगी। आज आप देखिपुं कौन लिखा अच्छी पैसा आसूची क्यों क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कले आपण पैसा सह आप कौन लाभवान हो पारे किंतु समस्ते तो किसी ना कि जगार पैसा इन्वेस्टमेंट करुँच किए म्यूचुअल फंड रे किए शेयर मार्केट रे किए एफडी रे कि किए लैंड रे कि रियल एस्टेट रे पैसा इन्वेस्टमेंट करुँच लाभवान होती किंतु ग्रह अनुसार आपण जन्म कुंडली अनुसार ग्रह अनुसार जदि आपण पैसा इन्वेस्टमेंट करुँच आपण पाखे पैसा अच्छी ताहले आपणकर कौन हम ना लाभवान हेबे बिना दुधारे किछि बिना परिशानी किछि आसीबो नाही। आपण ग्रह अनुसार जदि आपण पैसा इन्वेस्टमेंट करुछंती ताहले आपण लाभवान होई परिबे। ये होची गोटे आपणकर उदाहरण स्वरूप गोटे जन्म कुंडली। तो ये होची कोन जे लग्न प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश अर्थात 12टी भाव रहिला। ए भावरु आमे दुईटी भाव को विशेष करी देखिबा। तो दुईटी भाव विशेष कोन कोन देखिबा ना गुटे हला चतुर्थ भाव आउट आसला कोन ना आपनकर एकादश भाव कोटा ना गोटे आसला चतुर्थ भाव आउट आसला कोन ना एकादश भाव। यही भाव रे आमे रवि ठारू शनि पर्यंत जीवा ग्रह अनुसार क्यों माने कौन को जगार आप पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। जदि आपंकर यही भाव में जदि चतुर्थ भाव में रवि लिखाई कि 5 अंक लिखाई अर्थात सिंह माने कौन सिंह राशि जदि आपंकर चतुर्थ भाव में लिखा अच्छी ताहले आप कौन करेंगे इन्वेस्टमेंट कोटे करेंगे ना रियल एस्टेट रे आप पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे कोठी ना रियल एस्टेट रे प्रॉपर्टी रे आउ कौन गाड़ी घोड़ा रे जदि आपण पैसा लगौछंती ताहले कौन हम आपण से क्षेत्र कौन लाभवान हो पारे। आ जदि एकादश भाव में रवि अच्छी कि 5 अंक लिखाई ताहले को क्षेत्र में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना शेयर मार्केट रे पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे कोठी एकादश भाव में 5 थिले शेयर मार्केट रे पैसाटा को आपण कौन इन्वेस्टमेंट करेंगे। तसह कौन करेंगे ना लॉन्ग टर्म बेसिस रे करेंगे कौन लॉन्ग टर्म बेसिस रे आपण पैसाटा को इन्वेस्टमेंट करेंगे। आ सेही परी जदि आपनकर चंद्रमा जदि आपनकर थिवो चतुर्थ हाउस रे आ सेठी कोन लिखा थिवो 4 किंबा आपनकर कर्कट राशि थिवो जदि कर्कट राशि हो किंबा चंद्रमा थिवो चतुर्थ भाव रे किंबा एकादश भाव रे जदि चंद्रमा थिवो प्रथमे जे चतुर्थ भाव को चंद्रमा जदि आपनकर चतुर्थ भाव रे अच्छी ताहले कोन करिवे लैंड जदि आपण पाखरे अच्छी किंबा आपण जदि लैंड जदि आगुरु किनिछंती किंबा लैंड जो मानकर अच्छी तांको से जगार आपण जदि गृह अर्थात फ्लैट बनई बिक्री करुछंती ताहले आपण कोन हबो जबरदस्त लाभ पाई परिवे कोठी ना एठी कोन घर बनई कि आपण को बिकिबार अछि ताहले आपण कोन एठी लाभवान हे पारे जिंदि कि अल्प जगार सेठी केतेटा घर बनई देले से घर को आपण कोन बिकिले एई जगार आपण पैसाटा को इन्वेस्टमेंट कले जाफर आपण लाभवान पाई परिवे। आ जदि 11th हाउस रे जदि आपनकर चंद्रमा अच्छी ताहले कोन करिवे ना एठी आपण कोन करिवे चांदी अर्थात कोन होची ना रूपा परचेस करंतु किबा रूपा रे आपनकर पैसा सिल्वर जोटा अछि से जगह रे आपण पैसाटा को कोन करंतु इन्वेस्टमेंट करंतु जहा फल रे आपण कोन को परिवे ना लाभवान होई परिवे। ये गला दुईटी गला रवि चंद्र तापर जीवा कोन मंगल जदि एक मंगल राशि कौन ना 1 8 गोटे आसला मेष आ गोटे आसला कौन बिछा राशि मंगल जदि चतुर्थ भाव रे एई भाव रे थिबो किंबा एई भाव रे जदि दृष्टि पडुची किंबा आपन एकादश भाव रे दृष्टि पडुची किंबा मंगल रो राशि अछि ताहले कहले मंगल राशि माने मंगल रो क्षेत्र दृष्टि तीनोटी आपन तीनोटी दृष्टि 4 7 8 कौन ना 4 7 8 मंगल दृष्टि केते 4 7 8 ले मंगल जदि आपनकर कौन लग्न रे थिबो किंबा आपनकर जदि आपनकर कौन दशम रे थिबो एठी जदि आपनकर मंगल थिबो एठी जदि आपनकर थिबो किंबा एठी भी आपनकर थिबो अष्टम माने कौन माने अष्टम दृष्टि 4 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एई माने चतुर्थ भाव रे दृष्टि पड़ला जदि एई भाव रे अच्छी किंबा एई भाव रे दृष्टि पड़ुची किंबा आपनकर एकादश भाव रे जदि आपनकर मंगल रो दृष्टि पड़ुची किंबा मंगल अच्छी प्रथमे मंगल को जिबा एठी जो थिले आपण कौन लैंड परचेस करंतु किंबा एई क्षेत्र रे आपण पैसाटा को इन्वेस्टमेंट करंतु जहा फल रे आपण कौन लाभवान होई परिवे। आउ जदि मंगल जदि आपणकर
এই ক্ষেত্ରରେ ଅଛି 11th ହାଉସ୍ରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 11th ହାଉସ୍ରେ ଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଲ୍ଡ ତ ରେଟ୍ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନା ସୁନା କିଛି ନା କିଛି ଯଦି ଆପଣ କିଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ରୟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାହା କିଛି ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କାହିଁକିନା ସୁନା ରେଟ୍ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ନା ମାର୍କେଟରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଛି କିଛି କିଣି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏଇଟା ସବୁ ଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ କହୁଛି ଗ୍ରହ ଯଦି ଏଇ ଭାବରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ତାପରେ ବୁଧ ପାଖକୁ ଯିବା। ବୁଧ ଯଦି ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛି ବୁଧ ଯଦି ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛି ଆପଣ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। କେଉଁଠି ନା ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପଇସାଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆସିଲାଣି ସବୁ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ବୁଧ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସ୍ରେ ଅଛି ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆର୍ଡି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଫ୍ଡି ହେଉ ଆର୍ଡି ତ ନାହିଁ ଏଫ୍ଡି ହେଉ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ବେସିସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଭବାନ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ବୁଧ କ'ଣ ନା ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିବାର ଅଛି। ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କହିଲି ରବି ଠାରୁ ବୁଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛି ଯଦି ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଟିକିଏ କ'ଣ ହେବ ୟା ଭିତରେ ମାନେ କ'ଣ ଆସିବ ନା କମିଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଲାଭବାନ ପାଇଯିବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆକଳନ ହିସାବରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ସେତେ ଆଶା ଅନୁପାତିତ କ'ଣ ମିଳି ନଥାଏ ଯଦି ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୀଡ଼ିତ କେମିତି ନା ଶନି କିମ୍ବା ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ପରିଶାନୀ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଉଠିକି ନା ଗୁରୁ ପାଖକୁ। ଗୁରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କହିବା କଥା ନା ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା କଥା। ଯଦି ଗୁରୁ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପଇସାଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଗୁରୁ ଯଦି 11th ହାଉସ୍ରେ ବସିଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବସିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଫ୍ଡି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ SIP ହେଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ SIP ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି ବେସିସ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ବି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଙ୍ଗଳ ଆସିଲା ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା ଏଠି କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଲ୍ଡ କିଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଯାହାର ମଙ୍ଗଳ ଥିବ ଏଇ ଭାବରେ ସିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ ସେ ପଇସା ଡୁବିଯିବ କାହିଁକିନା ରାଶି ତାକୁ କ'ଣ ମାନେ ଗ୍ରହ ତାକୁ କ'ଣ କର ପରମିସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଉନି ଯାହାଫଳରେ ପରିଶାନୀଟା ଆସିବ ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳିଆ କରନ୍ତି ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେତିକି। ତାପରେ ଶୁକ୍ର ଘର ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ଉଠିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛି ତାହେଲେ ମିଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ 11th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାଇନ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯଦି ପଇସାଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ପଇସାଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ କ'ଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଆସିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଯଦି ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଆସିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ପରଚେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ଘରକୁ ପରଚେସ୍ କରି ସେଇ ଘରଠୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସ୍ରେ ବସିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଚତୁର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୁରୁଣା ଘର କିଣିବେ ଯଦି ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସ୍ରେ ବସିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ କିଣିବେ କିମ୍ବା ସିଲଭର ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଲା ଆଇରନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଇସାଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ରବି ଠାରୁ ଶନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଇସାଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଟପିକ୍। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର এই ବାସ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର।